Loche na bagas mo lagay. Beras. So ngayon ihatid ko si Mrs. doon sa station kasi pupunta siya ng Gomel. Sakra, Islias to na. Padan, so. Dusty roads wind through the pines where the fireflies dance at dusk. Mama's kitchen smelled like pie. Daddy's truck was always rust. I grew up with the sound of a banjo and the river's gentle song. Every memory's a treasure where I belong. I've been gone, I've been far, chasing dreams in the big city lights, but my heart's still back where I started, where the stars shine bright. Take me back to the country road home, where the air is clean and the sky is blue, where the neighbors wave and the love is strong, and the nights are warm and true. I miss the sound of the crickets, the smell of fresh cut hay. Take me back to the country road home, where my heart will always stay. This nice kakoy. So, buti lang nahabol namin kasi 20 minutes na lang. Alis na yung train. So, yun ang train ni Mrs. Kakoy wagon. Ay, siya pa kanya at kreda. Ha? Kasas pa nagad, numinom. Ha? Nay. Kata mo parwa. La. So ito yung papunta ng Gomel, train ni Mrs. Nakita mo na rin kayo? Ha? Oh, dapat pasabit sudah. Ay. So ito yung train, ha? Sigmoy. So nakarating rin kami sa Bagzal. So dito yung bagon ni Mrs. Bigo. So darating si Mrs. mamaya doon sa Gomel mga alas 6. So 3 oras yung biyahe. So doon muna si Mrs. mag-stay sa Gomel mga 3 to 4 days. Kami lang yung parents may iwan muna sa bahay. No,
Реально успевай. Да, где мой телефон? Вот. Реально успевай. Если меня успевай, сколько интервал? Долго? Да. Долго, да? Реально долго. Это просто быстрее. Buti lang nahabol namin kasi 20 minutes alis na yung train. Kung hindi namin nahabol, siguro mga 2 oras yung interval. Тоже наверх положить или что? Здесь? Да. Это хорошо. Где? Я. Тут стоит? Ну ладно. Стой. Я скинут номер по? Давай, ясно. Держи. Ладно. Ага. И это тоже, да? Нет, Туда, это пока. надо завязать его. И воду я заберу. Happy trip. Ты будешь сюда или здесь? Босс это, да? Да. 10 minutes lang, halis na yung train guys. Nasig mo yun, natako ila? So? Karo si Pochises ba? So, привет передать Женя, а? Хорошо. Женя и Наталья. Угу. И передать. Сколько времени могу sa tayo? Еще лучше идти. Давай, пaiat kayo po dito. Ha? So, pakai na tayo. Paka. Kapata. Terus tinggal ko dati. So, paka. So, alis na ako rin. Okay na ako ng bahay ngayon. Dito ako ng bahay. Tagay! Sa Facebook. So, merong salamin dito.